दाबोळेचे काउंटिंग जातले त्या वेळार ताका एक तर रिजायन जावचो पडटलो वा मिनिस्टराक ड्रॉप करचो पडटलो। 200% काँग्रेस जिखता। काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार विरिएटो फेर्नांडीसान थेट मुख्यमंत्र्याक आव्हान दिला। जाल्यार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले वास्को मुरगांवां लोक काँग्रेसीक गसगशीत मतां दितलेच दाबोळे काँग्रेस उमेदवाराक लीड मेळटली। लोकांची गद्दारांचेर नदर आसा। मुरगांवच्या लोकांनी फाटले खेपे काँग्रेसीक गसगशीत मतां घातिल्ली। या गद्दारांचेर लोक नदर दवरून आसात अमित पाटकराचे म्हणणे। जाल्यार दाबोळे पयले खेपे काँग्रेस इतिहास घडयतली असो आत्मविश्वास काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार विरिएटो फेर्नांडीसान उक्तायला। म्हाका दिसता ओव्हरवेलिंग आमचे जे एक्सपेक्टेशन आशिल्ले म्हाका दिसता ताजे सुबेजूत आमकां जो मोग आनी सपोर्ट जो मेवला बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन्स। म्हाका दिसता सीएमान आनी एड करपाक जाय दाबोलीचे जेन्ना काउंटिंग जातले टेल हिम टू रिजाइन और ड्रॉप द मिनिस्टर। दिस इज अ चॅलेंज टू चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। Congress will take the lead in Daboli. 100%, 200%. Mark my word. There will be a tsunami in Daboli. This is the first time a candidate from Mormugaon Taluka is contesting for MP election, and it will be history. म्हाका खात्री आहा वास्को मुरमुगांव आनी दाबोली ह्या तिनूय मतदारसंघाचो जो मुरमुगांव तालुका पळय ह्या फावट आमकां थंय लीड मेळटली, हातूंत मातूय दुबाव ना। आज मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें की तो म्हणटा की आमचे कडेन आतां डबल पावर आयला म्हणून। ताणें ते गद्दार आसला मरे तातूंत पयलीं देवा कडेन उलोवपी मनीसाचो फोटो पयलीं आहा, मागीर थंय दुसरो गद्दार आहा आनी तिसरो म्हणतो आपल्याला तो येतो तुमचो पकवाजाक घेवन सो आमी एक ट्वीट मारला कितें म्हणून की मुख्यमंत्री जो पळय डबल पावर आसा म्हणटा पळय ड्रेन जाल्या मरे बॅटरी। ते 4 जाणां ते ऑलमोस्ट बॅटरी ड्रेन जाल्ली आहा। सो तो कसलो ड्रेन जाल्ल्या बॅटरीचो पावर घेवन आपूण डबल पावर म्हणटा हे पयलीं मुख्यमंत्र्यान सांगचें। दुसरें त्या फोटोवा भितर मुख्यमंत्र्याचे 2 डिफेक्टेड एमएलए आहा। सो म्हणलें हाजो अर्थ कितें की मुख्यमंत्र्या कडेन बीजेपीचे कांय ना थंय अस्तित्व म्हणून ताका ते पळय काँग्रेसीच्या सिंबॉलाचे निवडून आयिल्ले आमदाराक व्हरून तो डबल पावर म्हणटा। सो मागीर गोंयकारांनी ताचें चित्र काडचें। Response is very encouraging, very positive. There is no doubt Congress will win the day. On the 7th, it is very obvious that every section of the people in Goa, majority is going to vote for Congress, and Congress is going to win with a thumping majority. आणि आयज आमचे सगळे लीडर्स पंच मेंबर्स इंक्लुडिंग फ्रॉम द वन in support of this present MLA has come in support of us to support Congress party. So I Southan सगळो वारो जाल्लो आसा and especially कुट्टाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन वारो जाल्लो आसा की कॅप्टन विरिएटो काँग्रेस जे इंडिया अलायन्स जे सगळे पार्टी जे सगळे गोंयकार एक जाल्या आयज ही अलायन्स पार्टनराक जिखपाक हाडपाक आनी आयज लोकांक दाखयलेले आसा की या अलायन्स कॅन्डिडेटाक बाब कॅप्टन विरिएटोक जिखून हाडपाचें हें थारवलेलें आसा आनी आमी कोर्तालीचे लोक एक 15,000 लिडान हे जिखून येतले आमकां ही खात्री आसा। काँग्रेसीचो संकल्प काल्लूस भाजपात गेल्यात थंय भाजपाची सत्ता आसा। लोकसभे खातीर मुरगांवची 80% मतां तेच ओडटले अशें ते सांगतात। मागीर तुमकां खंयची मतां मेळटली? पत्रकारांचो काँग्रेसीक प्रस्न। गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान दिल्ली जाप आयकात। मुरमुगांव तालुक्याचे लोक जे इलेक्शनाच्या पयलीं जाणी प्रचार केलो की आमकां कोळसो नाका, आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका, आमी गोंयान कोल हब जावपाक दिवचे ना आनी ज्या विश्वासाचेर लोकांनी पळय हांकां मतां मारली आनी आमचो आपलो खरो रूप कितें तो दाखयलो। निवडणूक जातकीर हे थंय वचून ते खाकी पॅन्ट आनी शर्ट घालून टोपी घालून सांगता की आमी शाखा चलयताले म्हणून। अरे ज्या पक्षाचेर तुम्ही वयर चल्ले, ज्या पक्षाचेर तुम्ही का पोझिशनां मेळ्ळी आनी ज्या पक्षाक लागून तुम्ही आमदार जाले की थंय तुम्ही पावराक वचून आज तुम्ही टोपी घालून सांगता आमी शाखा चलयताले म्हणून। लोक पिशे ना। तुम्ही जर शाखा चलयता जाल्यार लोकांनी तुमकां केन्ना पयलें ना। म्हाका दिसता की मुरमुगांव तालुका स्पेशली तुवें काल्लूसाचो उल्लेख केलो। तुवें फाटले केन्ना तुवें पयला काल्लूसाक आमी कितले फावट वचून सांगताले काल्लूस खंय दिश्टी पडला। सो ही वॉज नेवर एक्टिव्ह देर। दुसरें मुरमुगांव तालुकाचे स्पेशली मुरमुगांव वास्को आनी दाबोली ह्या फावट थंयची जनता कित्याक हांव थंय भोंवलां थंयची जनता एक तर तांकां राग आसा तो
गद्दार त्या सायडीन गेला तो, कित्याक हे केन्ना खंयच्या सायडीन आसतात आनी कसले कोणाचे पर्सनल काडटा हाजेर म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन पळयला. इलेक्शना पयलीं हांणी कसले पर्सनल काडले आनी थंय वतकीच आतां कशें पॅचअप जालें. सो बीजेपी म्हणटा ती मास्टर, म्हणजे असले लोकांक तूं ते वॉशिंग मशिनान घालून निर्मा साबण घालून पळय निवळ जाता पळय तसली ही भारतीय जनता पार्टी. आरजीपीचो मनोज परबान इंडिया अलायन्साक तेंको दिवपाची तयारी दाखयल्या. ताजेरय अमित पाटकराक पत्रकारांनी विचारले. आयकात ताजेवयली पाटकराची जाप. वी डोंट वॉन्ट टू फॉल इन दॅट बीजेपी ट्रॅप. आज इश्यू आसा तो आमचे गोंय राखतलो आनी देश, आमचो देश पयलीं येता. त्या देशाचे संविधान जर तर राखतले, ह्या देशाचे जे कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते जर आमी राखतले, प्रत्येक मनशाचो रायट जर प्रोटेक्ट करतले जाल्यार म्हाका दिसता आज देश पयलीं येता. सो हे कंडिशनाक घालप बीन म्हणटा ते सगळ्या लोकांक कन्फ्यूज करपाचे. ज्या दिसा त्यांनी प्रेस घेतला ताजे उपरांत तुमी कमेंट्स आयकात, लोकांचे व्ह्यूज आयकात. गोंयची जनता ही पिशी ना. गोंयच्या जनताक हे कितें षडयंत्र आनी कितें ट्रॅप हें कळून आयिल्लें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी सानिका नागवेकर.